हेलो स्टूडेंट वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आम आज देखा वक्रति विषय रे जो विषयटी कि आमर यूजीसी नेट रे अच्छी सीपीटी एंट्रांस रे भी अच्छी एसएसबी रे अच्छी पीजीटी रे भी अच्छी और ओपीएस रे भी अच्छी। वक्रति माने कौन आम आज प्राच्य पाश्चात्य साहित्य तत्वर वक्रति विभागटी को पढ़ा। देख वक्रतिर प्रवर्तक किए? प्रकृतिर प्रवर्तक होउचंती कुंतक। तांको भाषारे वक्रति हेउची काव्यर जीवन। तांको भाषारे से कौन कहले वक्रतिटा हेउची काव्यर जीवन। काव्यर जीवन किए वक्रति। एणु से कहती वक्रति काव्य जीवितम। वक्रति विहीन काव्य को से सार्थक काव्यर आसन रे आसीन करना। जो काव्य वक्रति नहीं सेटा एक सार्थक काव्य नुहे बोली किए कहते आमर कुंतक। एठारे वक्रति कौन ए विषय प्रश्न आम मन में उठा स्वाभाविक। वक्रति कौन यह तो तुम जानापी निहाती आवश्यक। आमे केतेक नित्य व्यवहृत उक्ति को साधारण भाव में कही था, मात्र केतेबेले एहाकू आमे चातुर्यपूर्ण उक्ति माध्यम प्रकाश करि थाउ। एहा द्वारा काव्यर काव्यिक सौंदर्य प्रकाशित हुए। देख आमे केतेक वाक्य को साधारण भाव में कही थाउ आउ केतेक चातुर्यपूर्ण भाव में अलंकार लगाई कही थाउ। कविर काव्यिक भावोत्सव कल्पना विलास प्रकृति माध्यम विकृत होगा अयासाध्य। माने कविर जो मौलिक रचनाटा है मौलिक रचना बा निजर से टैलेंट को से केमी देखो प्रकृति माध्यम ही निजर कला को से देखाई पारिब। देख ये कौन लिखाई गोटे उदाहरण नवा। शकुंतला कहला न जान ही मुही कानन पासिनी रचना सुधा कौन। दुष्मंत ये कौन कहले सत कहले गो सुधा सुभाषिणी रचनाटी सुधा कौन। यहाँ आमर प्रणय बल्लरी आसीची। एटा कौन कह देख बाणभट्टंकर कादम्बरी रे वक्रति को परिहास कल्पित अर्थरे ग्रहण करने विषय जना जाए। बाणभट्ट आमर कादम्बरी रे वक्रति को परिहास कल्पित अर्थरे ग्रहण करचंती। तापरे आमे देखिबा भामहंक परवर्ती वैयाकरणिक दंडी मध्य काव्यादर्श पुस्तक रे वक्रतिर सूचना मध्य से एठारे देइचंती। श्लेष द्वारा ही वक्रतिर उद्भव बोली से कहिचंती। एपरि स्थले वामन वक्रति को एक भिन्न दृष्टिकोण एठारे विचार करिचंती। वक्रति को मुख्यतः से एक अर्थालंकार भाव में स्वीकार करिचंती। ध्वनि शास्त्रविद आनंद वर्धन और अभिनव गुप्त शब्द और अर्थर वक्रता को वक्रति बोली ग्रहण करचंती। ध्वनि शास्त्रविद आनंद वर्धन अभिनव गुप्त कौन कहले शब्द आउ अर्थर गोटे शब्द आउ तार अर्थर जदि वक्रति हब ताकू आमे वक्रता हुए माने बंकई करी लेखा जाए ताकू आमे वक्रति बोली कहिबा। वक्रति पुणी केते कौन भाव विभक्त देखिया। गोटे अछि श्लेष वक्रति। श्लेष वक्रति रे वक्ता एक अर्थरे जेउ शब्द को प्रयोग करि थाए अन्य लोक ताकू भिन्न अर्थरे ग्रहण करि थाए। कौन कहला श्लेष वक्रति रे वर्ता गोटे अर्थरे आमको शब्द कहिथिबो किंतु आमे ताकू अन्य अर्थरे ग्रहण करिबा। देख गोटे एग्जांपल देखिदबा। पानी ग्रहणरू बुझिएछु काली स्वभावे तुम्हे उदर बाहुल्य मातर कहुअछु आमे मुनि कन्या हेउ दार। यार अर्थ कौन रहा आपड़ देखिए आगु आम पढ़ला बेले गोटे अर्थ बुझीपारे तबे आर गुह्य अर्थ अच्छी पानी ग्रहण माने तुमको विवाह कला बेलू तुम विवाह कलापर तुम स्वभावटा कौन मुझे जापाइली माने मुनिकन्या तुम बहुत उदार अट। तबे काकु वक्रति कौन देखा। काकु वक्रति वक्तार कंठस्वर को भिन्न भाव में ग्रहण करा जाय थाए। काकु प्रकृति कौन मुझे गोटे कथाटे कहूँ मो कंठस्वर को आप भिन्न भाव में भी ग्रहण करिपारंती। देखंतु जंती कहवा खा भूंज गिली देखंतु केते फरक रोचे। जने खा जने कहबो केमति लागिवो गोटे भूंज कहबो जने केमति लागिवो गोटे गिली कहबो आपन खराब लागिवो ना नहीं। तो कंठ स्वरटा को भी आमे विभिन्न अर्थरे ग्रहण एठारे करि परिबा। यथा गोटे एग्जांपल देखिबा। मु न जाने कही शकुंतला हेला जीवा पई तरतर राजा कहले मु न जानी हेले बसिए निर्भूते सुवर्ण रचना कर। ये कौन साधारण भाव में कवि कौन नेले देख ये आम शकुंतला कहीदेले कि मु न जाने कही शकुंतला हेला जीवा पई तरतर माने से लाजरे कहीदेला कि शकुंतला दुष्मंत को देखिकी मु न जाने मु जीवा पई तरतर हेला किंतु एठी से तार उल्टा खबर नेले ना ये कौन मते लाज करिकी पळेइला कि किंतु
ଆକୁ କଣ୍ଠର ବକ୍ରତାକୁ ଆମେ ଏଠି ମେନ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଦେଖ ଆମର ବକ୍ରତିକି ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବକ୍ରତିକି ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା, ପଦ ପୂର୍ବାଧ ବକ୍ରତା, ପଦ ପରାଧ ବକ୍ରତା, ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା, ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଓ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପଦ ପୂର୍ବାଧ କ'ଣ? ପଦ ପୂର୍ବାଧ ବକ୍ରତାରେ ଆମର ରୂଢ଼ି, ଲକ୍ଷଣା, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, କାରକ, ସମାସ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଓ ଲିଙ୍ଗ ତଦ୍ଧିତ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ପଦ ପୂର୍ବାଧରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବଙ୍କେଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଦ ପରାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଗଲା, ପଦ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା। ପୁରାପୁରି ବାକ୍ୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ଚାତୁରତାକୁ ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା ନାମରେ ଆମେ ଅଭିହିତ କରିବା। ପୁରାପୁରି କ'ଣ? ବାକ୍ୟର ବକ୍ରତାକୁ। ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟର ବକ୍ରତା ହେଲେ ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି କବି ଚମତ୍କାରିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା କ'ଣ? ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ବାସଦେବ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୂଳ ବିଷୟଟିକୁ ଆଣିଲେ ଆମର ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ନିଜର ମୌଳିକତ୍ୱ ଦେଇକି, ନିଜର କଳ୍ପନା ଦେଇକି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହାଡ଼କୁ ସେ ଆଣିକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ତାକୁ ମାଂସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ସେହିପରି କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣିଲେ, ଧର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିଜର ମୌଳିକ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଜର ମୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବି ସେ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ମୌଳିକ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଦେଖେଇବ ଯେଉଁଥିରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା। ମାନେ ନିଜ ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଯଦି ଆମେ ଚମତ୍କାରିତା ଯଦି ଗୋଟେ କବି ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା କ'ଣ ଦେଖିବା? କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୁଶଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ, କଥାବସ୍ତୁରେ ଯଦି ପ୍ରାବନ୍ଧିକର କୁଶଳତା ମାନେ ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବା କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟା ନିଜର କୁଶଳତା ମାନେ କ'ଣ? ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ନିଜର କୌଶଳକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା। କୁନ୍ତକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ 2ଟି ମତବାଦର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠାରେ UGC ନେଟ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ କରିବା। ଆଉ CPT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।